السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقدوة الخلق أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إيماني بين القلب مسلمان بين القلب أرى قلد مجلس بارك السوداء يعني دعاء آيات برادة كسو تفسير غيفوري فجي مجلس ببرة زي درس قلد مجلس ببرة شروع جلن باب قول الله تعالى كتاب التوحيد ببرة أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. يعني زي موضوع وإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله كتاب ببرة بينقول له إنسان غير الله توجه نون غير الله تحاجة نماغن الله بعد هناك كريك كدود ديل رياكين نراكن الله رو رب رياكين راكن إيمان سوي قرن يا بعد هناك زنريك كزوي توجهون اعترضت حاجة ماغن مدد ماغن عقيدة كراكن إنسان شريك برف الجدار زبو يا بعد شريك هندي لصورة كسبا ينقول له إنسان توقف قرن كبرتو كبروريكا أو كبروريكا زو سويدازون كبرورالتو ده حاجة ماغن مرودك كلتو عندي لا حاجة ماغن يبقى زودي فاتورك يبقى غاسوك يبقى زودي ده وليوك يبقى زودي نبيوك يبقى يعني فيرستوك به إن بتكون ده دينارات دين برين بتكون باطل. إن شريك معنی کبیره گونات دینار برو شريك معنی انسان دینوتونه لیزابوی شريك معنی انسان را عمل بگم باطلی زبوی زدوکن بالا عمل صالح کل گلو این بگم باطلی زبوی شريك معنی انسان يعني جنة تو حرام ويزابوي زوي طبعا وغري مولي شريك معنی انسان يعني يدود زفوت گونه الله يدود ما غري و شريك هادي با إنسان تو مفنو بزوی تابانو گلی يعني شريك بروگونه بلکه إنسان تونشیت تکبری بوده گورا شريك برو شريك تو دو دوره تکیب الله زودی زمانوش زودی علم نازنه علم شريك يعني شريك هادی بنوسینه علم سوی علم عقیده سوی بالله زوی نازنیله ای به کنگوری شريك داد این زنی با کبیره شريك او داد صغیره شريك این کنگوری زنی با همه که إنسان تو دینی علم زنانیان ضروری يعني إنسان حنا عندي لو ده فيها این انسان تو ضروری جنی سربوتو تو حتی انسانی بر گا تازه تاکفن انسان رو دو ده گا بر تاکفن تازه تاکفن یاد تینارو برو ضروری اولو ده انسان ایمان سوی یافن انسان دین سوی یافن بلکه انسان آخرت دن دنیا دین سوی یافن انسان تو عقیده همه کسوی غرافوری بو اطلاع عقیده شی کن ضروری عقیده شی کن ضروری عقیده شی کن هنو اندیلانا تایم فعلی شی کیم دین تایم نفعلی نشی كيم انديلانا إن زودي عرض زانيفوني ساسيتي زودي عقيدة زودي سوي نقول دين هودي بهم ديلا زودي نصيحة عرض تو بالك عرض كبيرة جونا بار بالك انديلا علماء كلا إنسان ما نشيب دينتو نيلي زابوغي ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها يعني زي ما نشي الله الدين نشيك يره يبت دوره زي ابيض كلية يعني بنوشيك يمدان تو دين شيكن ضرورينا يبقى غالبا هون فلي زودي ديلا بارن ديلا تاكيله بنوشيكن ديني با يبقى دينو تو دو نيلي زنگوي يبقى مسلمان بددا مسلمان عرباف مسلمان ما مسلمان اي انديلا اسلامي محل برو ينديلا هول كافي نوبا همه که انسان تو ضروری ده عقیده سوی گران عقیده زوی سوی نگله ایبد دین سوی نو و زمانش دین سوی نو ایبادات جهنم لایق بو ما جهنم لایق بو بالذات ایبد تو زودی فرصت نیانا سه تعلیم حاصل کری بالله دین شی کی بالله دو فرصت الله زودی بر دیتا کیله ایبد تندیلا زود وقتی اشیل اندیلا تایمو اشیل اندیلا مانوش اشیل فوسار کری بالله الله دین هندیلا تو زودی مانوشی بینو شکیله ایبد بشی خطر حالات براسه بلکه ایبد دین تو نیلی زباگی هاتنا عالم علما کلر هاتا هذا زتود قلد موضوع بعرف وجي دعاء آية تفسير وجي رسول عليه الصلاة والسلام حديث كسودو الوازية نيان فازي غير الله عبادة غردين نبيوك زينو ده فاتورك اندلا قبرالوك وليوك نبيوك فيرستوك إن شريك دار زبو شريك ماني دينو توني لزبو إن كسبو ينجي. طيب يا راجل تو ده موضوع كل وازيل ده كتابي ببره يعني إنسان زمان الشيء ده
زاغراتی غیر الله نام ذکر گری زاغرا او اتر الله زاغرا دون دورده ولی الله زاغرا نبی نام دوری نبی الله زاغرا اندیلا کبار زیرا داد زاغرا گوی عبادت زاغرا دنیان نیان زودی غیر الله زودی هر زودی گلی هر شریک بر فجوده نیان دارازبو که ذهنو صورت عبادت صورت ایبا دعاک عبادتک انسان زودی الله گرا ورد نیان زودی خانه ازدان الله زودی گری زیه اتر اره داده ایما بندیلا سازی دی عبادت گرر او اتر تعریف الله اتر تو بالا ذکر الله بالله اتر بالا ما نشن ها بالله او من شد فونی بالله فلانا بالا ما نشن دیلا های رفونی بالله اندیلا زودی عبادت گری زیله منوشی با داده دین تو داده یعنی خاطر حالات تو تاکیبا بلکه دین تو داده بارو شریکت فل دین تو منوشی با نیلی زباگی یا بعد عالم صاف رحمه الله محمد بن عبد الوهاب يبقى بارو امامی به ذکر ولده شریک که الله باطله ده اندیلا های رو دمکی دلیل کل قرآن تو دیلا دو آیات این را که سوزو کرد آيات دينوا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون يا بعد والذين تدعون من دوني ما يملكون من قطمير آيات دينوا ردود كسو أرى يعني يدود دين البابوت آيات برا آيات دينوا البابوت كسو تفسير غرزه كسو دود بيان غرزه شريك هذه باطل أرى غير الله توجهون نيان باطل أرى أي خلاصة ساد نيان هيتو سيد شريك يلا باطل ده يلا باطل هيتو سال شريك زي الله يعرر بانه زي الله يعرر نصرت غرر زي الله يعرر رزق جاری رکه آرار او داد معرفت برای داد رزق دیه آرار دنیا تایری رزق جاری رکه آرار داد حاجت برای داد دعا قبول کرد نصرت گریزر رحمت گریزر ای الله ریک توجهان غیر الله زودی توجهه الله بعد هنیک کری که توجهه اترات تو حاجت مگیلی با شریک دار ازبو که الله یارر فعلیده الله یارر داد فدایش گرجده این الله تو قدرت اسیده الله تو داد توفیق اسیده این دیلا الله زین داد بندوق کلاس رات برای سونی که حوالات تی انسان را داده قوت را بوده یعنی مادات سبوده الله انسان یعنی ماداتک مساعده سبوده بکن الله تبارک و تعالی تو اندیلا ایبت تو بازی آنیایی بر بندت تو ساله ایباری شریک دار ازبو که الله فعلیره الله حبیره غیر الله توجهان نیام داده انسان را داده عقیده باطل داده دلیل که الله را تو بر قدرت ده بنی آدمی برات بر انسان را داد غیر الله داده ذهن و صورت عبادت کردن نیان داده باطل اتر کمزورت کن اتر انسان حاجت فراگوری دین فریبو اکلم بود دلیل الله آرار بانه آرار رزق جاری رکه عبارت توحید ربوبیه ها الله را تو بر آرار داده بگون الله داده آرار امر تدبیر گوجه الله آرار داده فعلیزر آرار داده یعنی طاقت دیه قوت دیه شتی دیه رزق جاری رکه رحمت گری زار بگون اینا با یعنی زدگون الله را داده قدرتی گیاسه این بگون آرار داده بوزیده حتی آرانیان بوزی یاره توحید ربوبیه هادی با الله فعلنا الله حبنا الله رازق ایبار توحید ربوبیه هانیان زودی بوزی ولی عبادت هادی با ایبار غرض بودی عبادت مستحق لده عبادت لایق لده حق دارولده هم الله انسان سوجا زیل الله زبود عبادت گلی الله ریک توجهه ره عبادت گریبو که الله فعلنا دات الله تو هو الأول وهو الآخر هو الظاهر هو الباطن الله رنتو بتكون شروع يدي الله بعد هونيك كني الله يودد عرارة دو دنيا نيان برانيا اندري سبب عبادت الله غرازة بودي دولنبر إنسان زباري كارا توجههم إنسان نبيوك وليوك ایبا شیطانات ایبا کابارالاک ایبا زوی فیرستاک اتر اریک توجهان نیم بگم باطل ده دولم بود دلیل دیلاده اتر تو شتی نی اتر عرارو نصرت گری نفری با اتر کنزورک کل اتر زوی کنزورل عرار اتر اریک که الله حاجت مگیم إبساط الله نبيوك وليوك اترى كنزود دارا هاي فري اترى تو حاجت ماغن نيام باطل نيام ندول نيام دولم بود دلیل شريك هادي باطل دينيان هاي كسودا بيانغرا زي يا بعد حديث بار قل لم تلم بود دليل نبي عليه الصلاة والسلام الحديث بار عن أنس رضي الله عنه أنه قال شج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء يعني حديث صحابي رضي الله عن أنس إبي رواية قرد النبي عليه الصلاة والسلام ورده
يعني هذا دين الرسول عليه الصلاة والسلام يوم أحد يعني العريو يدي غزوة أحد زيت هذا زيبا العريو مسلمان لو هذا كافر له غزوة أحد زي زكاكن يعني جبل أحد فارس زيبا نم أحد ها يبدأ العريو يدي سفر يبدأ نم له هذا غزوة هذا يبا العريو يدي يعني هذا العريو يدي زكانيان هذا نم توله غزوة أحد أحد معنی أحد الفارس زیبا مدینه شریف براسي زتت غزوة أحد العريب أحد الزعبرة أحد الفارس بره مدینه شریف نبی علیه الصلاة والسلام را داده اندیلا گم راشده نبی علیه الصلاة والسلام را داده داد بازی گهانو داد روینا زبی رباعیه با داده اتمرار باینگجی رباعیه معنی زیاد داده یعنی نبوزیله آقاد درست زفری بود رباعیه رسول علیه الصلاة والسلام را داده داده هانو گوره روینا زبی داد بر مراشه اندیلا داده قدان برشه مکبر داده اندیلا مراشه کافره اندیلا داده تلوال رسول را عزیز گجد اندیل مراهی نبی علیه الصلاة والسلام اتر الله تنبر بدوا دیلو اتر لعنت دیو اندیله هلو کیف یفلح قوم شجوا نبیهم اقومی با کنگوری کامیافه با آن اتر الله یار نبی فریلو اتر روره اتر الله گو حق برای عبادت گرازه با نیان دعوت دیلم اتر آره داده قتال گلو آره ملو آنلو لاره گلو اتر کنگوری کامیافه با اندیله هیاره يعني عسوس قول له نبيه اتونا برايتي بلا ميلو ليس لك من الأمر شيء هذا بندرات هذا أمر بندر هدايتور أمر الله بندزين هذا كافرك اترى كافرك هذا مؤمن أقبل اترى راتور هدايتين اترى هدايت دون نادانين أرات بري نیان برادر داده تومارا داده گیانه قدرت نی تو بس دعوت دی بعدين دي له آیاتی با الله رو تو نازل گلو ليس لك من الأمر شيء اتر هده هدایت نادان نیان توارا تبرنا نبیرو داد الله رو تو هده هدایت دان هده نیان آرا تبر تو زیانو داد تبلیغ غرا بره نیان تو گوری زباده ليس لك من الأمر شيء يعني تو صبر غريزة ليس لك من الأمر شيء يعني نيان توارات النار تو صبر غريزة بل كذا آياتي بتو نيانو بزازد تو بدوانو ديه ترى لعنة تودي بنو ديه عندي لا رجع رواية برا رجع حديث برا فازد ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه صحابي برواية قرد النبي عليه الصلاة والسلام اك نماز فجر النماز آخر ركعت برا ركوع توريره ترى الله دعا قله قنوت الوتر يعني قنوت معنی مسلمان رو روزی ذهن مصیبت لمن مسلمان مصیبت نی آن برادری مسلمان دیل برادر دارگالی تکیله قنوت معنی دعاگری فری و فرازی نماز بره ذهن نماز برادر دعاگران نیان جایز است ایبا زور نماز کشار نماز ذهن نماز بس نبی علیه الصلاة والسلام فجر نماز بره زندیل روایت بره ذکرش فجر نماز بره آخری رکعت بره رکوع توریاره فلانا يعني فلانا هاتي نمانش اتر الله لعنت ديلو اندلا اللهم لعن فلانا وفلانا يعني آخر ركوع توريره سمع الله لمن حمده هاي ربنا ولك الحمد هايره فلانا هايره اتر الندو نموداد ذكر له هدو رواية بره هنا اتر النام هاي تسايله عندنا صفوان بن أمية سهيل بن عمرو والحارث بن هشام تنا معنوشين الله داده نبيه لعنة ديلو تنا معنوشين زبا داده غزوة أحد مسلمان لاده كافر لي أحد را فعرب العريولو اترى صدر الشيل تنا معنوشين هذا مشرك الشيل ترى إسلام نواني برا تو آخر تو ده ترى إسلام إنه زندلا النبي عليه الصلاة والسلام الحديث برا عندنا مسند الإمام أحمد برا ده ذكر الشدة ترى آخر تو ده إسلام أنيلو أطلع ترى بدوا تنا نامين دي ذكر غيره بدوا ديلو الله رتو آياتي بنازل قلوا علماء قالوا هذا آياتي بدو متنازل يده نيان هذا أطفازر فويلا هذا غزوة أحد برندلا يعني هذا زت رسول الله معرهية رسول الله دعاء بقوله عندنا عرمت أرجو ده واقع بره زت ترى نام ذكر غيره دعاء قوله اتونا ده آياتي بعد ده لاميلو نيان تو بوزا زد دين وحديث سوي سبب دعاء كي بره ده آياتي بعد نازل دينام بوزا زر عندنا حاصل هنيك أو أقوى آيات دوم الطلامة عندنا ده شريعة بره فازر يعني أحيانا شريعة بره عندنا سده آيات دوم التنزاله الله رتو دوم ده إنزال غره دعاء كي بره عندنا ده فازر طيب علماء قالوا هذا إذا ترى ده حديث إنه ده بيان قلنا إنه معنى شريكر يعني مسألة شريك باطل ده
نيانا ذكر برادة ده ادوا حديث إن كي الله ذكر الله وتنو حديثين كي الله ذكر له علماء قالوا ده نيانا الحكمة برادة ده شراح الحديث هاي تصدق يا زمانو شيني يا وقتي ببره زيانة ده غزوة أحد يعني في أحد في عرب ده بدك رسول عليه الصلاة والسلام هدون صحابي قبر قلاسي هدون منشأ إن ده على الرولي أترى شهيد ينهره هدون منشأ ده شركة فرع ترى تزيره قبر بره زيره ده ترى حاجة ما جي بلك أترى قبر زيره ده تيامنا مرجع عندي لو ده إدشار الله حفظت جرك شریک صورتی نداده اترا داده بانگاری دی بالله کوشش کرد اراداده یعنی منشأ داده حرام ده بیانگاری بالله اندیلا ادشار منشأ داده ادشت تو اندیلا داعیه کر رکی الله ادشنیان را حفظت کرد اترا حاجت مگن کبار رسول صحابی را داده کبار تو زیر اندیلا حاجت مگن اترا تو دعاگری تو فوانات اندیلا های را حاجت مگن او ای مصیبت فوجید اندیلا حاجت مگن این باطل اندیلا های را ذکر گجدی هدون علماء قالوا هذا يعني أرى زير زينة ده كبرت تو زير ده حاجة ما جرجي عندي لا ده رسول الصحابة عندي لا هيره أو رسول القبر زير ده حاجة ما جرجي إن بتكون باطل إن بتكون باطل ده نيم بيان قرد ده كيلا باطل ده ترى رسول الصحابي هنا زت رسول قنوت الوتر يعني فجر النماز صبره إن الله ظالمين الله ده بدوا ديله عندي لا ترى النام ذكر غير ده بدوا ديله ترى الله لعنة ديله لازم دل لعنة ترى ده مانية تورا رايكل جلد درس بره بيان قلهم لزت لعنة ديله ترى الله رتو آياتي بلا نازل قلنا ليس لك من الأمر شيء ترى الأمر هذا توارا تناه توارا زيانة ده فرز جدي دعوة الدنيا ده توقرا هداية أمر الله را تباري نيان الحكمة الله را تباري عندي له يرى الله رتو نازل قلنا ليس لك من الأمر شيء علماء قالوا ده ترى الأمر توارا تناه يا بعد بوزاد ده فاصبر يعني عندي لك جملة محذوفة سده تو صبر غريزة ترى دعوة ديزا تو صبر غريزة ترى الأمر توارا تبارنا علماء قالوا نيان هذا يعني يبقى الله نبي تو ده الله رتو دعا قبول نغري نبی صحابه کل آمین های نبی دعا بره نبی دعا گجلو نبی دادا اتر برو نبی را الله دعا نیان قبول نگره نبی صحابه یا آمین های رو اتر دعای قبول نه تو اندیلا نگجن دیلا آیتی به انزالولو طيب توارا انديلا سورة نونيكي توارا اترى يا اترى القبر زير نبي توك نبي الصحابة توارا حاجة ما غرغوي نيام باطل دي نيام بوزايد دي توارا اترى كالو دواغو جلد اترى انديلا بالا ما نشير دواغو جلد الله تو الله اترى دوا قبول نغري توارا اترى بالا ما نشير الله اترى دوا قبول نغري اترى رودو دي تذكر غري دي توارا هدايت بندر هدايت توارا راتون منديلا يور نبيرا آياتي بينزل قلو يا توارا اترى تو حاجة ماغن اترى توارا الحاجة فورا غريبونه اندیلا های رسنیان تو بوزا زده شریک زین توارا قرار قبرالا کلا تو ماگورگوی این اداده قبرالا کلین ولی اک نبیوک شیطانک فتارک متیوک زیس هنو صورت فریستوک این بدگون باطل اترا یاداد الله را عبادت گرد دی توارا یاداد الله را عبادت گرانه الله ریک توجهانه الله رولیک توجهات دینیم باطل اندیلا های را ادوا حدیث برینیم بیان گرید دی ادوا حدیث برینیم بیان گرید دی أركان فايدة جنس هيتو سيدة اللهم مانيكي اللهم ماني علماء قالوا هدي يا الله اللهم ماني يا الله بلك ميم زبا آخرتو ميما سي اللهم ميم يعني ميم الجمع انهر ميم الجمع ماني او الله زيد قوم بالا أسماء حسنى سي بالا شندن نام قل تواتو سي بالا صفات قل سي إن ذكر غري آي تواتو حاجة ماجد دي تواتو حاجة ما جدي يعني يا الله اللهم ماني أولوده يا الله كي الله دوده ميم يعني يا ولو في اليورة عربي لفظ بره يا بدل ميم باغره دي انديلا دوده عربي بره دوده انديلا عربي لفظ بره انديلا قانون اسه بزيبا دوده قواعد اللغة العربية ها انديلا بره قانون اسه يا يبلو في اليورة يا بدل دوده ميم باغره دي حتى الله نملو دوده شروط وفن انديلا دوده علماء قال انديلا ذكر جنديلا يا بعد اللهم ماني او الله انديلا هر داك ديدي يا بعد اونيو ماني دوده اللهم دوده اللغة العربية بره انديلا فازر اللهم احيانا للتأكيد يعني توارزوي توارف وجيه وسرجه أجاء زيد يعني زيد هو دي بقى الشنة فلنا الشنة تونكي هبا اللهم نعم
أو الشيء يعني تأكيد قرده يعني تو هتا الدنيا ندود سوي الدنيا تأكيد قرده الشيء با عندي له يرى تأكيد بريه درازة لفظ عربي لفظ بري عندي له أحيانا ندود استعمال قرازة أو نجيني صبر عندي له يعني للندرة ندرة ماني تو يقدر هتاهر عندي له مثلا شريعة برا عرره هذا حرام جوجة عندي له شهر القصة نهاب الله نيان شريعة برا حرام عندي له عربي برا تهار إلا اللهم عندي له فاريبو يعني معنوشي بزودي حاجة تفوجه عندي له ضروري تفوجه عندي له برا فاريبو يعني يبقى تزودي اضطرار له ضروري فوجي يبقى تهانا هاب الله أني يبقى موريزا بقى يبقى منتي خنزير القصة فيه يبقى يعني فارم بس فارفان كني هاي فاريبو اتونا برا اللهم هيره يعني للندرة يعني أحيانا زود عندي له هيره اللهم معني استعمال غرزة أراين برا لامبانوغري يا توارا يعني رسول التزودي يعني رسول الله توما غير رسول الصحابة قال آمين هيره اترى الدعاء تد قبولنا توارا يعني كين غري اترى رك توجه هيره غير الله الله النبيك عندي الله بالا بالا دو بندق صحابة قال أك عندي لا شيطان أك ولي أك قبر لك اترى رك كين غري توجه هيره توارا اترى تو حاجة ما غر اترى رات برك السنة زيبت تو هذا حاجة يعني قضاء غر الله زي مانوش زي الله يعرر رزق فورا غره عرر دو ديلو زيان گزارنيان هاي فره عرر نصرت غري زار الله رحمت غري زار يبارك توجهات توارا شريك غر الدين بكم باطل عندي لا هيره حديث باي واقعي النبي عليه الصلاة والسلام يا بعد بيان غرده أرجم صلاة نبي الله رتو أمر بك الله قل آياتي بك الله إنزال قل ده يعني نبي تو يعني نبي الدعاء يعني فوت دعاء ده قبولنا نيان هذا حديث يبتو بوزازر زيد قن دعاء غره نبي الدعاء هون بيجون قبولنا كي الله دعاء نيان قبولنا ده واقعي ببره فازر كي الله ترى رات بارك بتكونه يعني ترى يدو الله بنده دينه نعرره يعني يدو الله يدو ده ظاهر غره ترى الله بنده ترى حاجة الله توماجه ترى بالك يعني الله رزين سر ترى كسونو غوري كي الله زتود علماء كل هذا الله رتو آياتي بين زال قلوا ده نبي عليه الصلاة والسلام الله رزين سر دوايبا قلوا ده الله رزين سر دواي ترى الله لعنه ديلو أي سبب الله رتو ده يعني رسول رتو ده يعني هذا بالا ركّة تربية ديلا بالا ركّة دعوة ديلا ده تونيان نججة ترى هداية ترى أمد توارات النا نيان عارات بره تون صبر قري زاه يا بعد علماء كل توارا زندلا بيان ججة الله إذن سر دوا ججة ده الله رتو ده آياتي با إنزال قلوا حديث إنه تفازت ده نبي عليه الصلاة والسلام بودا ده عرض دلوا ده بني آدم إبرة الله نبي بني ديري أدو ده إبية حاجات الله توماجه إبية أدو ده مرايو هاي إبتو بيارمو إبية أدو ده عرض دلوا ده أدو فرطو زين حصران لين بجون نله إبية أدو ده أقوموزا بجون أدو ده عرض دلوا إبية أدو ده بني آدم بشر إبية هنا زندلا ده صوفي كلها إبية فيرستانه إبية نورتو أشدنا يعني نبي الله رتو نورتو بنيه إندلا في صوفيا هذا نبي ده الله رتو نورتو بنيه إبية فكنا ده إندلا فشاك فكانك إنه داده فرطوني لين هذا حزيزة قايفزة إنه داده باطل داده زيبا داده صوفي كلها إن بتكون داده باطل يا بعد آخر آية زوديارة تلاوت قل لي سلك من الأمر شيء يعني تو يترى الله بدو داده ترى الأمر هذا ترى أمر توارات النا تو صبر غريزة الله ممكن ترى طبعا غريت فاره أو يتوب عليهم الله هذا ترى الإسلام وريك هذا الدفاره طبعا قبول غري فاره أو زودي إندلا إبا زودي غنا برا مبتلا لا ترى ردا ده هدي ترى راست برا ده الله ريطاعت لو يجي هذا ده لاغيره ترى ردا ده طبعا قبول غري فاره ترى غنا لو مبتلا لي يعني با مؤمن ولا غنا لو مبتلا لي بطبع غري قبول غري أو كافر ولا إبر هداية الإسلام وريك هداية ديار ترى طبعا قبول غري فاربو الله يقبل غري أو يتوب عليهم أو يعذبهم أو ترى هذا الله هذا عذاب سخط عذاب دفاره فإنهم ظالمون ترى غنا مبتلا كافر يعني كفر برا فران الزريا عندنا غنا زريا غنا برا ده مبتلان الزريا غنا برا ده مبتلا تكون الزريا غنا له تعلق تكون الزريا كفر له ده تعلق تكون الزريا ترى هذا الله هذا عذاب دفاره ينتظر لما قال هذا الله إنسان يعني وجه سارة
হনো ইয়ানি মানুষই বে গলত নগরলে মানুষই বার আল্লাহ আজাব নদিব হনোদিন গলত যদি গলত গড়িও যদি আজাবর মুস্তাহিক হলে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা মানুষই বারে আজাব হদি বা দিজাব হদি ইয়ান তো উলামা কলদ আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ আর আকীদাত লদে যে মানুষ গুনাহই গুনাহ বার ফজ্জে ইবা আজাবর মুস্তাহিক ইবারা আল্লাহ আজাব দিজাব হদি যে মানুষ গুনাত ন ফরে গুনাত তো দূরে আজাবর মুস্তাহিক ন ইবারা আল্লাহ হদ হনোদিন আজাব দিন যাব ওয়ালা ইয়াযলিমু রাব্বুকা আহাদা আল্লাহ হনিকার জুলুম নগরে বলকে আল্লাহ নসরে يعني الله تبارك وتعالى الله نصر حرمت قل ده ظلم أرزان رهنودين إبا كافرك إبا داد جياك ظلم هادي إبا قرين عذابه إبا كفر الزرية زود جنام يعني عذاب المستحق الله عذاب دي زابودي كافر ليو إبا مسلمان ليو إبا زودي واجه سارا جنا سارا زودي يعني عذاب المستحق نولا عذاب هنودين دين عذابه إبا جنا المستحق الزرية عندنا الله عذاب دي زابودي كالله هدوم باطل ده يعني فرقة قل عندنا جهمية عندنا أشاعرة باطل فرقة قل عندنا ترى هذا الله هذا إنسان وجانا قل هذا عذاب دي زابو يعني الله رات تعصيدين يعني هذا باطل هذا زمانش عذاب المستحق جناز زرية إبرة الله عذاب دي زابو يعني خلاصة آخر يدو دليلي بالو ختم قريب الله سعر على درس بركة السلام ويزرغي وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها أو قال كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا حديث برين ينبوز النبي عليه الصلاة والسلام يعني إبا الله رزين سرى إبارات بركة السني دنيا أدودا يعني دنيا بحاجة إبا يدودا الله ينيان بري زندي ينيان أدودا فورا غوريت فارز ودي الله ينيان برودودي إذن تاكيلي عندنا آخرة حاجة دنيا بحاجة تدا ينيان الله يعني الله الرسول برا أتبرني إبا تزودي يعني قدرة نتاجيلي ولكن يبتو قدرة تاجيلي دنيا بحاجة يبقى ممكن فورا غوريت فاري بودي عندنا آخر بحاجة الله الرسول كان غوري فورات غوريبو يعني حديثة تودا دارر خلاصة إمام صاحب بوزيدي تصاد زيبا كتاب بنيه محمد عبد الوهاب رحمه الله الله يبارك رحمه غرق يبقى نعم بوزيدي تصاد يعني نبي دنيا بحاجة ممكن فورا غوريت فاري ببر قدرة برتاكيلي يبقى زيتا تاكيلي زودي آخری به حاجت کنگوری فراغوری دی با عبارات برنیان نی يعني توارا نبيتو زودي حاجت ماجيلي نبيرك توجه هير زودي حاجت ماجيلي يبي حاجت فراغورن دي هير نبير قبر زير ماجيلي گي نيان شريك باطل ده نبي كي هي نيان نود حديث بر توارا صا توارا شريك گرد دنيان باطل النبي عليه الصلاة والسلام زتد وأنذر عشيرتك الأقربين آياتي بعد الله رتين زال قلله توارا ده أجانا قشيرة تو هذا الله عذابته الله السخط عذابته هذا يعني هذا اون شيار غوري ده اترى يعني الله عذابته باسفن اترى دل بر دور هادي وقال ده انذار ماني إعلام بتخويف انذار ماني يعني اترى نيان زانا ديبو هذا دل بر الله دور قال ديبو الله اون را ده زوزو كرون را ده دارفن اترى را ده اون شيار غوري ديبو انذار ماني إبه يعني زتون نبي رورا الله رتو آياتي بلا ميلو توارا داد قابلاره توارا داد گوشیره توارا داد دعوتی بدا الله رو عذاب تو اون شیار گوری دا جهنم تو داد باسی بالله جهنم سخت عذاب تو باسی بالله و ترى اون شیار گوری دا کنگری داد الله ری الله جهنم سخت عذاب تو باسی با الله رو داد الله رو داره با کنگری اسلامانی یاره بالا همگوری یاره بالا عمل صالح گوری یاره الله رضا بود تو داد انسان باسی فری بوده ات الله نبی علیه الصلاة والسلام رو رزت داد آیاتی بالا میلو نبی دیل برا داد الله رو تو داده زیبا قوت است عبادت دیل برا داده نبی دیل بر بشه بشی قوت است الله رو داره تو خانیک کرا داده نداره تو الله دعوت داده حق کر بابت داده نبی دیزایی اتون بره یا معشر قریش دیل ها یاره یعنی نبی را داده زیبا قابل است معشر معنی جماعة معشر معنی جماعة
يعني قريش توارا عارضو ده قبيلة وكل عار قوم وكل عندي له يرادو ده ترى بتجنر دعوة در ترى بتجنر وشير دعوة در ينتون ينبوزا ده إنسان دعوة دت يا قطو ده زين إبر قرالا كلاسة إبر جيران كلاسة أحباب كلاسة ترى الله ده شروع غريبه. طيب لما برنا زي اشتروا أنفسكم يعني قبيلة دعوة ده توارا هذا الله السخطة عذابته بعصيب الله هذا نفسره هذا كيني فيلا نفسره حالك بر جمهور بر نفلا الله سخطة عذابته كنغري بعصيبه ونشيار كنغري الله تونشيار تكيبه الله كنغري داربه الله ديموزين سوليه توارا هذا نفسه جهنم عذابته بعصيبه ريبه الله هذا سوي راستلو الله دين موزين سوي عقيدة لو سولي زله الله سخطة عذابته بعصيبه ريبه أي तुम्हारा रोदा तो किस्सु फ़ायदा गोरी नफरियम ला उगनी अंकुम मिन अल्लाह शैआ नबी अलैहिस्सलाम होते आय तुम्हारा रोदा तो तुम्हारा जो अमल सालिह न गुल्ले अल्लाह दी मुताबिक न सोलिले आर तुम्हारा जो आय यानी आय जो तुम्हारा गुशी तोलियो तुम्हारा आरेगा नौलियो हाँ होते अल्लाह रिज़िन सारा तुम्हारा किस्सु फ़ायदा होते दुनिया भी फ़ायदा तो दा तो कुदरत न तकिले आय तुम्हारा न्यां गोरी नफरियम आखिरती फ़ायदा केंगुरी होता तो तुम्हारा रोदा तो उठाइम और केंगुरी आखिरती फ़ायदा आखिरत तो बारो तुम्हारा जहन्नम जन्नत केंगुरी होता तो फ़ायदा गोरी फरियम तुम्हारा जो तुम्हारा नफ्सर जो आज़ाब तो हालस गोरी न फैले ईमान आनी और सो ये ईमान लसोली न फैले तुम्हारा आखिरत तो अल्लाह आज़ाब तो नफ्सर बासे न फरीबा यानी ना मानी तुम्हारा अल्लाह रो दो ईमान आनी फिलो तुम्हारा नफ्सर तो अल्लाह आज़ाब तो हालस तुम्हारा केंगुरी गोरीबा ईमान आनी और बाला अमल का सालिह गोरीला तुम्हारा अल्लाह आज़ाब तो नफ्सर हालस गोरी फरीबा दी अम्मा तुम्हारा नबीर गुशियन दिला हो योरे आर वरोदो दे एत्तिकाल नगज्जो आई फायदा गोरीमेन दिला हो योरे शुआरिज गोरीमेन दिला हो योरे आर वरा आशा नगज्जो फत्तिजन तो नफ्स अल्लाह आज़ाब तो दौरा योरे अंदिला अल्लाह आज़ाब तुम शियत ताकि योरे अल्लाह तुम शियत ताकि योरे बाला हम गोरी योरे बाला अमल सालिह गोरी योरे नफ्स रोदो दे बासाफिला गोरीबो हनिक कर वरा आशा नगज्जो आई नबियोलिया आई तुम्हारा रोह दे फायदा गोरी नफरीम अल्लाह रिज़िन सारा इन दुनिया भी हाजत तब्बरा अल्लाह रिज़िन सारा दो नफरीबो इन दिल आखिरती हाजत तब्बरा केंगुरी फरीबो नियम तुनियम बुज़ाद यानी तुम्हारा जीन अल्लाह नबी तो हाजत मागज़न तरा शिरीक पर मुब्तला हो मदीना रो दो रसूल कबर ज़हरा हाजत मागर गई नबी रिक्कत तो दुआ करो गो नबी रो दो कबर रिक्कत तो लियो दो दुआ करो दो नबी तो मागर नबी तो फुआ मागर नबी तो इंदे हाजत मागर नबी ये जोदी जीता हाल तब्बरा इन दिला हो या तुम्हारा के सुफ़ायदा गोरी नफरियम नबी गुशिरें दिला होलो तुम्हारा अल्लाह सख्त आज़ाब तो नफ्सर बासाफिलो इन दिला जोदी हो जाइले जीता युद्ध अल्लाह रिज़िन सारा फ़ायदा गोरी नफरियम आप तो कुदरत ना कितना ताकिलो तो दुनिया भी हाल तो बार तो दुनिया भी हाजत तो फ़ायदा गोरी नफरियम इन दिला आखिरती हाजत पर केंगुरी फ़ायदा गोरी मन दिला हो यार अल्लाह नबी उशियार गोरी दिलो तुम्हारा केंगुरी नबी मोरी बादे नबीर कबर का तवज्जो हो यार इबाद तो केंगुरी हाजत मागर बोल के नबी तो यानो तो आखिरी यार तो हादिस दुआती न जेगो नबी लान दे बदुआ दिया अल्लाह तो माना गजे यान तो यान बुझा दे नबी दुआ गोरी तो नबी दुआ कबूल न देन दिला वाक़िया से नबी सहाबे आमीन हो ये दुआ बरे यान तो वाक़िया से तो नबी रो दो दे दुआ कबूल न नबी दो दुआ लो दो दे नबी दुआ तो कबूल न तुम्हारा केंगुरी नबी तो दुआ गोरी रे तुम्हारा हाजत पूरा गरीब अल्लाह आशा गरर निया नक्कद दो यानी अल्लाह रिक्का गैर अल्लाह तवज्जुहर निया नक्कद बोरो शिरिक बोरो गुना निया होयर बयान गरी दुआ ज़ित्तो दो नबी दो नबीर कबीला बारती है यार नबी रो दो गुशिरे रहती है यार फत्ती जन नाम दो यार दो तुम्हारा अल्लाह आज़ाब तो नफ्सर बासा फारी अल्लाह बाला हम गरी रो दो नफ्सर बासा फिलो अल्लाह आज़ाब तो इन दिला हो यार तुम्हारा के सुहदे ला उगनी अंकुम मिन अल्लाह शैआ कुरैशर दावत दे तुम्हारा अल्लाह बाद होता है तुम्हारा किस्सु फ़ायदा होता है उठाए नफरियम फ़ायदा फंसे नफरियम या अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब या अब्बास हो फरीबा अब्बास या अब्बास हो फरीबा या अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ला उगनी अंक मिन अल्लाह शैआ नबी अलैहिस्सलाम रदो दे नाम जिक्र करियो या अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ला उगनी अंका मिन अल्लाह शैआ नबी रदो दे बेशा बेशी आसे इबास जिक्र करलो दे नबी दिलत दाको तो नबी रदो दा आदत जसा साइबा ए हिसाबे इबास जिक्र रदो दा हदीस बरा आलो दे ला उगनी अंका मिन अल्लाह शैआ आ होदे के सुहोदे अल्लाह रिज़िन सारा तुम्हार अमल सालिह सारा
يعني توان عمل صالح غريورة توان نصر الله رزقته تو بسافيلو نصب له داد گوشین دیلا هویرا انسانس هویرا تو یاد دینیا نورا عشان نگوجای تواره الله رزین سرا که سودا فایده گرین آفریم فتیزان النصف فتیزان تو بسافری بو اندلا هدوا يا بعد يا صفية يا صفية يا صفية يعني أنا هاي بريبا يا صفية عمة رسول الله يعني النبي عليه الصلاة والسلام رضا اندلا فو يبز ذكر غريورة كيلا يبر فو يعني فو إنه أسه يبز ذكر غجدا يبر رضا زيبا رضا النبي عليه الصلاة والسلام رفور يبر رضا زيبا زاميشيل يبا إيمانني يبا الزبير بن العوام رضي الله عنه إيمان النيسبة يبقى صحابي يبقى الزامي صحابي سبة يبقى الذكر قد جاز عند العلماء كل ذكر قرر يا صفية يا صفية أو صفية رسول ساسي رسول رضا فو هذا كالسودة رسول الفو أيوة كالسودة تمارا فايدة فانسان فريم نصب لي عرض قبيلة توليو توي عرض فوليو توان نصر داده توی الله رضا بود داده خلاص گوری فیلا ایمانانیاره بالا هم گوریاره آروره یعنی عشا گوری نتکه یعنی آن نصابی که سوفایده ندی بود توان نصر زدی توی الله رضا بود تو بالا هم بالا ایمانانی عقیده سوی گوری يعني الله ريك توجهه يرزودي وأن نصرته بعد نفعله عنك السفايدة قرينا فريم بلك النبي عليه الصلاة والسلام ردوده زرفار ردوده نمدوري دعوة دل ويا فاطمة بنت محمد أو يا فاطمة بنت محمد يعني النبي عليه الصلاة والسلام زبادة بالا يعني هذا الجزر فواشي فاطمة رضي الله عنها إبن نمدوري ردودي برد دعوة دل سليني من مالي ما شئت يعني دنيا بحاجة يعني تزيدكم يعني معجبات ورا معجه مال دولت يعني يا نبيت قدرات تجري فريبا مال دولتين عندنا يعني الدنيا بحاجة ممكن حاجة فورا قريت فريبا أنا فريبا عدت الدنيا بجمع أوزي آخرة برانك السوداء تمارة فايدة قرينا فريم لا أغني عنك من الله شيئا يعني زودي نبي زروار تدا سانسيري بلك نبي القبيلة رزودي الله بعده يعني الله رزين سرعة تمارا رو داده که سو فایده گرین فریم زن نفسو تمارا فتیزان نفسو فتیزان داده الله سختو عذاب تو الله رو داره یاره الله دی مطابق داده سوی عقیده گری تمارا داده بسفیلا ورا عشان نگو جندی لحاله نبیری که توجه های رزودی زمانش شریک ل داده مبتلا است نبید تو حاجت مگر نبید تو داده گیا مگر فوین مگر نبیر کباری که زیرا داده خودونه شریک بر گیا فاررگی نبید نمداری مگر الله تو نمگیره یا محمد عطینی انهار یا محمد ارزقنی اندیلا شریک صورت کلاس زیم مدینه زیرا داده مگرگا بالکه خودونه نبیر کباری که داده یعنی داده اندیلا رکوز زیتوسا اندیلا سوید زیتوسا اندیلا زادیه است الله بگونه رو بالکه نبیر کباری داده لوازین است ایران بر سيارة حاجة ماجر بود بالله داده شريك الصورة الكلاسة إن بقوم باطل نبي زودي نبير زرفواره نبير داده سانساره نبير داده گوشیر زودی اندلاوی که سو فایده گرین فریم توارا الله دین مطابق نسل که سو داده فایده گرین فریم توارا دین توارا نفس داده سوی توارا دین سوی گری توارا نفسره الله سخت عذاب تو عقیده سوی گری ایمان سوی گری نفس تو باسفیلا نبی زودی اندلاوی تاکیل توارا نبی تو ما قدینیان هذا شريك نيام باطل نبي تنيم قدرتنا نبي عاجز يعني نبي هدي بقى رد الله بندا يبقى عاجز الله ريك توجهه زيد كل مخلوقات العظيم بتكون عاجزة ترى تبارك السو قدرتنا ترى عاجز عندي له يرنيم بيان قرد الله ريك توجهه يرى الله تو حاجات معه نيام ده بيان قرد الدور بركة عفي ذلك الله رتو دينو ده مثلا لامبويزر جاي ياد درس الجند برفور يتسلم جلد درس يبيك السلام بويه يبي ياد ده تيش منو برفور يتسلم يبيك السلام بويه توجه داده موضوع بنا فورا ارو داده زینو داده فایده زین مسائل ذکر وجه کی ای موضوع ببره این ارو داده مجلس رو اوری ما رتو بٹسات ان شاء الله لمبا نگریم دور بر کافی گریر الله بگون را عقیده سو یگری رو داده مارک عقیده سو بر مارک داده الله يعني بالا دين لو داده بالا إيمان الإنسان را دنيا بحالته تراكك آخرته برا داده عند العقيدة لو تراك بلك بالا عقيدة لو داده بالا رسول صلى الله عليه وسلم طريقة لو داده موت قرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.